बाइया कहले धराधाम रे नाना धर्म अटे नाम प्रकार अनेक प्रकार धर्म सब जगत रे अच्छे किंतु प्रकृति धर्म हला गोटे जाला सनातन धर्म मम इवांश जीव लोके जीवभूत सनातन मन हसष्ट निंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। तो ये प्रकृत धर्म। तो ये धर्म संबंध में आलोचना करने एकदा एक देश थिले एकदा जड़े विज्ञ राजन जड़े विज्ञ राजन गोटे राज्यर राजा थिले कौन करुथिले ना केउ धर्म श्रेष्ठ अटई करथिले प्रश्न तांग गुरु को से प्रश्न करथिले जे केउ धर्मटी श्रेष्ठ से स्थान रे किछि धर्मावलंबी माने मध्य समवेत होते कि उपस्थित थे नाना धर्मावलंबी माने होइना समवेत निज निज धर्म बढ़िमापणे कले विख्यात जो नाना प्रकार धर्मावलंबी माने समस्त थे सी निज निजर धर्म कथा को कहले कहले धर्म 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 निजे ही निजे कही चलिए आम धर्म श्रेष्ठ निजे ही निजर धर्मर बड़पणिया देखले समस्त धर्म ताले कौन बहुत सुंदर कथा बाया कहले देखिले धर्मावलंब मान मुखार बिंदु जहाँ शुणिले से विचार कले समस्त धर्म ताले कौन ना अहंकार समस्ते निजे निजे निजर धर्म को नहीं अहंकार मु एवं मोर भाव को देखुंती आस्तिक भावना तेजन हेले नास्तिक पूर्ण ए विषय ज्ञात होइन जड़े वृद्ध ब्राह्मण जड़े वृद्ध ब्राह्मण जी कि आस्तिक भावना को तेजिक नास्तिक होते से ही आसी पहुँची गले राजा निकटरे कहले राजन समीपे पहुँची कहले जाच आज्ञा धन धन केतबले मागिले राजन पूछिले ब्राह्मण प्रयोजन कि धन तुमर धनर कौन आवश्यकता अछि ना ब्राह्मण बासिले देबु तू नित्य अन्न भोजन सेवा कार्पण्य दंडे तू प्रतिदिन करिले निर्मल तमति होइबो एहा कहूछि भले। गोटे सुंदर कथा कहिछन बाबा बाइया धर्म को जागृत करने ये बाबा बायांकर गोटे स्वतंत्र प्रचेष्टा गोटे सुंदर कहानी को सी माध्यम करी अति सुंदर भाव में आम मान को कहते कहले जे धर्म श्रेष्ठ कौ धर्म ना अहिंसा परम धर्म शास्त्र कहते अहिंसा परम धर्म परम कहले श्रेष्ठ अहिंसा सबुठ श्रेष्ठ धर्म एइथिपाई तुम गुरुदेव वैकुनाथ ब्रह्मचारी अति सुंदर भाव में कहते सत्य अहिंसा मानव धर्म परम भेदी करह कर्म मरम तेजी कर्म कर सत्य को छाड़ी धर्म नाही सत्य को छाड़ी धर्म नाही आनरे माते न हुआ भाई अनरे माती न हुआ भाई बोल सदगुरुदेव भगवान की सत्य अहिंसा मानव धर्म मरम बुझी करह कर्म सत्य को छाड़ी धर्म नाही आनरे माती न हुआ बाई। तो प्रकृत धर्म को ना सत्य अहिंसा ये परम धर्म सत्य अहिंसा परम धर्म मरम बुझी करह कर्म सबुतिर मरम को बुझिकी कर्म कर आवश्यकता रही। तो क्यों धर्म श्रेष्ठ अटई करथिले प्रश्न तारे प्रकृति कौ धर्म श्रेष्ठ ना ये अहिंसा आ परम धर्म अहिंसा सब श्रेष्ठ धर्म बोली पचारि कि तेरे ब्राह्मण आसी कहले जे मते धन दरकार मत अर्थ दरकार मत टंका दरकार ये गोटे प्रश्न मन भीतर उठुथुब तो समस्त धनर आवश्यकता अच्छी अर्थर आवश्यकता अच्छी ये तो मागिदेले धन कहले मोर धनर आवश्यकता अच्छी मोर अर्थर आवश्यकता अच्छी पुणी बाबा बाइया कौन लिखले कहले सेवा कार्पण्य दंडे तू प्रतिदिन करिले दंडे तू प्रतिदिन कले निर्मल तमति होइब एहा कहूछि भले। स्वामी अंतर्जामी हे प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति हे जय सच्चिदानंद ब्राह्मण ठारू शुणिन एही कथा राजन सम्मत प्रकाश करिले होई आनंद मन गुरु स्वामी अंतर्जामी हे प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति हे जय सच्चिदानंद बोल आनंदे कवार हरि हरि बोला कहले सेवा कार्पण्य दंडे तू प्रतिदिन करिले निर्मल तमति होइब या कहूछि बोले यदि सेवा कार्पण्य से तू मो सहित भल व्यवहार करिबो आ मते प्रसाद देबो मते यदि तू भोजन देबो अन्न भोजन
ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୋର ମତି ନିର୍ମଳ ରହିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ମାନିବି। ନବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଯତନେ ରଖାଇଲେ ରାଜନ ସେବା ପାଇଁ ନିତିଦିନ ସେ କରୁଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ନୂଆ ଘର ନୂଆ ବାସଗୃହ ସବୁ ନୂଆ ନବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଯତ୍ନରେ ରଖାଇଲେ ରାଜନ ପୁରା ଯତ୍ନରେ ରାଜା ରଖେଇଲେ। ସେବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଦିନ ସେ କରୁଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ରାଜନ ତାକୁ ସେବା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ଯାହା ଯାହା ସେ ସବୁଦିନ ଟିକେ ସେବା କରନ୍ତି ଏ ସେବାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହେଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଊନବିଂଶ ବୋଲି। କହିଲେ ଦିନୁ ଦିନ ଭାବ ଲଭିଲା ବୃଦ୍ଧି ଉଭୟଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ନେହରେ ହରିଲା ଚିତ୍ତ ସେ ରାଜନର। ତ ଉଭୟଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ନେହରେ ହରିଲା ଚିତ୍ତ ସେ ରାଜନର। କ'ଣ ହରିଲା ତାହେଲେ ରାଜନର ରାଜଙ୍କର କ'ଣ ହରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ସେ ଚିତ୍ତକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଙ୍ଗରେ ପତିତ ଯଦି ହୁଏ ପତର ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଧର ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ପବନ ଯୋଉଟା ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ପଥରଟି ଖସି ପଡ଼େ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରେ ତାହେଲେ ଲାଗେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆରେ ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମାନେ ରାଜା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏତେ ୟା ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ କହିଲେ ସ୍ନେହ ପାଶେ କରି ଆବଦ୍ଧ ରାଜନକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ହେଲେ ଯତନବାନ। ସ୍ନେହରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜାକୁ ନିଜେ ସିଏ ଯତ୍ନବାନ କରେଇଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ଟିକେ ସାଧନା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ବା ସାଧନାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଆଦରର ପୂର୍ବକ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ରାଜା ମୋର ହେଉଛି ମନ। କ'ଣ ମନ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ରାଜା ମୋର ହେଉଛି ମନ ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାବ ସଜାଇ କ୍ରୀଡ଼ା କରତେ ପୁଣ। ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦୁଃଖ ହାରି ଜଗତପତି ହେ ଜୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ଆହା ସେହିପରି ହେଲା ସଜିତ କେତ ଗୋଟି ନୌକା ପ୍ରତି ନାବ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା। ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦୁଃଖ ହାରି ଜଗତପତି ହେ ଜୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ତାର ପ୍ରବଳ ନୌକା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜାଣ କେଉ ନାବେ ପାଦ ନ ଦେଇ ଭୟ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦୁଃଖ ହାରି ଜଗତପତି ହେ ଜୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ଆହା ଜଳ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ଯେ କଲେ ନାବ ବସିଣ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତେ ସବୁ ନାବେ ବସିଣ। ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦୁଃଖ ହାରି ଜଗତପତି ହେ ଜୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ। ଆହା ସର୍ବଧର୍ମ ସମାନ ଅଟେ ଏହି ଭାବରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ନାବ ହେଲେ କି ହେବ ପାଳିତ କରେ। ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦୁଃଖ ହାରି ଜଗତପତି ହେ ଜୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।